Hello guys, good morning. Good morning mga ka-farm. Welcome to my vlog. So, karon nga adlaw nag-survey ta libot sa area. Dili ni ato ha. Nindot ra kay ni nga humay para kumpara sa ato. So, sa tanang rice farmer, sa tanang dunay crop o mais man diha, mais BCDP. So, sa tanan labi na nga ni aduol mo sa ahensya sa agriculture, labi na nagpa-insure mo sa crop insurance. Aron masayod mo no, ang crop insurance para yun na sa crop, di kay ingon niya maadto na sa land insurance. Kay abi ninyo guys, abi ninyo mga ka-farm, dunay mga farmer gyud nga mga murag bisag na orient na murag nag as if gyud sila nga unoriented sila. Pero abi ninyo, crop insurance dili land insurance. Kay namanggoy uban nga bisag prinda na nila ang ilahang yuta, sila paghihapoy magpa-insured. Sila paghihapoy mo apply inyong insurance kay nakuno sila RSBSE. How about kung kadtong nakadawat og prinda sa inyong yuta na po'y RSBSE, so kaya siya magpa-insure kay ngano iya man ang nadawat. So kana nga time ang tag-iya na imong yuta ang katupang nakadawat og prinda ug dili ikaw, di ba? Kay prindado man na, so kinahanglan nga klaruho na ninyo. Kay basig masakpan mo, mauwawan ra gihapon mo. So dapat kinahanglan nga ang magpa-insure ang nakadawat og prinda. Dili tong tag-iya sa yuta. Mao ra to.